You what? Hulaan niyo po kung anong ulam niya. Noodles. Gamay. Malunggay. Tuwang-tuwa sila pag ito yung ulam. Saya-saya nila, oh. Oh, chopstick pa yan. Ramen yan. I love. No! Yan ang kanilang dinner for today. Hello, para naman tong mga... Hello. I want the soup. No! Hello, sino bang mga nanay niyo? Mga nanay niyo, dalawa. Madami. Sino bang nanay niyo yung dalawa? Hello. Uy, sige. Ayan, natapon. Maligo ka ngayon dyan. Can I try? It tastes so awful from the sides. Noodles with malunggay. Don't get mad. Bye. Baby! Dinner. Tipid dinner. Budget meal dinner pala. Hey.